दिलीप्र परिवार कहले पुओ साई आउ स्त्री चुमकी सेमाने थिले खूब गरीब किंतु निज पुओ साई को गोटे कॉलेज रे एडमिशन करैथिले। दिलीप थिला खूब परिश्रमी। से ठेला लगे सिंगड़ा जिलापी सब बिक्री करे आउ चढ़ई माने खाइबा पाई बहुत भीड़ लगाती। संज हेले निज ठेला को धरी घर को पड़े आसे। गोटे दिन दिलीप्र देह सकाळु सकाळु बहुत खराब हुए। स्त्री चुमकी स्वामी पाखरे जगी रही थाए। एतिकी बेले साई आसी पहुंची जाए। माँ बापांकर कौन है से आज सकाळु उठी नाहांती जे? काली संजरे तो भंडरे घर को फेरी राति रे भी खिया पिया करी सईले हेले सकाळु सकाळु देहटा तांको ताती रे पूरा फुटी जाउची। केमिति जे एते जर हैला मु तो किछि बुझी पारुनी। माँ मते खाइबा पाई दियो मु कॉलेज जीबी। बापा रे तू आज कॉलेज को जानी मते जणा नथिला तो बापा को जर होउची कही मु पर राति रे उठी ठेडा पाई सब जिनिस पत्र बनेई देइची। एते गुराए खाइबा जदि तो ठेला नहीं न जीव ना नष्ट हो जीव। गोटे काम कर तू आज कॉलेज जानी ठेला नहीं जा बिक्री करी आसीबो। ठीक अछि माँ मु आज कॉलेज को जीबिनी ठेला नहीं बिक्री करबा को जाउची। आउ तमे बापांकर जत्न नेब। जदि आज बापांक जर न कमिला काली आमे डाक्तरखाना नहीं जिबा। साई ठेला नहीं बिक्री करबा पाई घरु बाहरी जाए। साईर बापा जो जगार ठेला लगौथिले सेठी नहीं ठेला लगई दिए। किछि समय परे अदिनिया वर्षा कुआडे थिला हठात वर्षा हेबा आरंभ हो जाए। बहुत जोर वर्षा होउथाई। एतिकी बेले साई देखे तो तांको कॉलेज झियो अनु सेई रास्ता दे जाउची। साई तुरंत छता खंडे धरी अनु पाखरे जाई पहुंची जाए। तमे वर्षा रे काई भिजुछ एमिति रे देह खराब हे जिवो। हेबे तमे की मु तो तमको जमारे चिन्हिनी। मो ना साई मु तम संगरे तम कॉलेज रे ही पाठ पढ़े। मु सबुदिन तमको कॉलेज रे देखे। तमे तो कार रे आसो ना आज केमिति चालिकी आसिलो? सॉरी माइंड करबनी आमी गोटे कॉलेज रे गोटे क्लास रे पाठ पढुचे हेले भी मु केबे तमको नोटिस कर नथिनी। आज सकाळु सकाळु मते पागटा बहुत भल लागिला सेइथि पई भाबिनी आज मु चली चली कॉलेज को जीबी। हेले ए अदिनिया वर्षा कुआडे थिला जी मारी आसिना। हेले तमे एठी कोन करूछ रास्ता रे? अरे मो बापांकर पर गोटे ठेलाटा अछि। हेले बापांकर आज सकाळु सकाळु बहुत जर आसुथिला आउ माँ सबू खाइबा पत्र बनै देइथिला। सेइथि पई होउची मो ठेला नहीं बिक्री करबा को आसीथिनी। हेले जेमिति पहुंचीची सेमिति वर्षा हैना। चलो मो ठेला पाखकु चलो। साई आउ अनु सांग ही ठेला पाखकु जीवाको बाहरंती। अनु एई नियो गरमा गरम स्पेशल जा तम पई। अच्छा तमे तो तेरे बहुत टैलेंटेड तमको चा भी बनै आसे मते तो पानी टिके भी फुटे आसेनी। अनु साई हातरु चानी पीबा को आरंभ करे। अरे वाह तम हाथ रे तो जादू अछि सतरे तम चा बहुत स्पेशल। आज जदि ए अदिनिया वर्षा हे न थांता बधे मु एक चा को केबे पी पारी न थांती। थैंक यू गॉड। तमको जेबे चा पीवा पई इच्छा हबा ना तमे एई ठेला को पळी आसीबो। मो बापा एई ठेला रे थांती से तमको स्पेशल चा पिए देबे ठीक अछि? अच्छा तम पूरा नाटा तो मते कहिलेनी। मो नाटा साई श्रेयस। ओ माय गॉड तमाने हो जो तमे हमरा कॉलेज टॉपर तमे कॉलेज टॉपर ही ठेला गाड़ी रे बिक्री करूछ। जहा हो तमको मानिबा पाई पड़िबो। साई आउ अनु कथा होतबा समय रे जोरे घड़घड़ी संगे बिजुली मारे आ घड़घड़ी रे डरी जाई अनु जाई साई पाखरे आउजी जाई। साई मते लागुची मते ए घर को जीवा दरकार। हाँ घर को जीव जे हेले ए वर्षा रे केमिति जीव? गोटे काम कर मोर एई छतारे तमे नहीं जाओ कॉलेज रे मते फेरेई देबो। अनु साई रे छता नहीं सेइठु चली जाए। साई संजार घर को फेरी सप उपरे गड़ी थाए आउ ता मन भितरे दिन रे घटी जाइथिबा घटना सबू गटे परे गटे चली थाए। एतिकी बड़े साईर माँ आसी ताको डाक पकांती किंतु साई अन्यमनस्क थिबा जगु ता मार डाक को सुनी पारेनी। साई ए साई केते बड़ डाक पकाइलेनी
ଶୁଭା ଯାଉନି? ମା ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲ କି? କଣ କହୁଥିଲ କି? ଆରେ ବାପା, ତୁ କେଉଁ ରାଇଜରେ ଥିଲୁ କି? ମୁଁ ପରା ଆସି କେତେବେଳୁ ତତେ ଡାକ ପକଉଛି ଆ ଖାଇବୁ କହି, କିନ୍ତୁ ତୁ କଣ ଶୁଣୁଛୁ? ମା ଆଜି ମତେ ଭୋକ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଯାଉ ତମେ ଆଉ ବାପା ଖାଇନିଅ, ବାପାଙ୍କୁ ମନେ କରି ଔଷଧ ବି ଦେଇଦେବ। ସାଇର ମା ସାଇ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତା ପରଦିନ କଲେଜ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଅନୁ ଆସି ସାଇକୁ ଦେଖା କରେ। ଆରେ ମିଷ୍ଟର ଟପର, ଏଇ ନିଅ ତମ ଛତା। ଆଉ କାଲି ଯୋଉ ଛତା ମତେ ଦେଇଥିଲ ନା, ସେଥିପାଇଁ ବଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥାଉ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବା କିଛି ଦରକାର ନୁହଁ। ନହେଲେ ଆଉ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ତମକୁ ମୋ ସ୍ପେଶାଲ ଚା ପିଏଇବିନି, ଠିକ ଅଛି? ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଇ ଆଉ ଅନୁ ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ଅନୁ ଆଉ ସାଇ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଏକା ସହିତ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କେତେବେଳେ କଲେଜ ଛୁଟି ହେବା ପରେ ଗପ ମଧ୍ୟ ମାରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିନ ନଦୀ କୂଳରେ 2 ଜଣ ବସିଥାନ୍ତି। ସାଇ, ମତେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ବସିବା ଉଠିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କେତେବେଳେ ତମ ସହିତ କଥା ହିଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବିତିଯାଏ ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି। ଜାଣିଛ ଅନୁ, ମତେ ବି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କେତେବେଳେ ଯେ ସମୟ ବିତିଯାଏ ଜଣା ପଡେନି। ସତରେ ତମେ ଏତେ ଅଦାଟା ହେଇଛ, ତମକୁ କଣ କିଛି ଜଣା ପଡୁନି? ଆରେ ମୁଁ ପରା ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସାଇ। ସରି ଅନୁ, ମୁଁ ଏବେ ତମକୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବିନି, ମତେ କ୍ଷମା କରିବ। ହେଲେ ତମେ ଯଦି 5 ବର୍ଷ ମୋ ପାଇଁ ଜଗିବ ନା, ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ତମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବି। ଜାଣିଛ, ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ବାକି ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ହଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମତେ 5 ବର୍ଷ ସମୟ ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି ସାଇ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ କଣ 5 ଜନ୍ମ ଯାଏଁ ବି ୱେଟ୍ କରିବି। କିନ୍ତୁ ତମେ ମତେ କଥା ଦିଅ, ତମେ ମୋ ବାଦରେ ଆଉ କୋଉ ଝିଅକୁ ହେଲେ ଆଖି ଉଠେଇ ଦେଖିବନି। ୟା ଭିତରେ 5 ବର୍ଷ ବିତିଯାଏ। ଗୋଟେ ଦିନ ସାଇ ଆଉ ତା ବାପା ଯାଇ ଅନୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ସାଇ, ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ତମେ ଆସିଛ। ମୋ ଅପେକ୍ଷାରେ ଶେଷ ହେଇଛି। ଅନୁ, ସେଦିନ ମୁଁ ତମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନଥିଲି, ହେଲେ ଆଜି କହୁଛି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଅନୁ। ୱିଲ୍ ୟୁ ମ୍ୟାରି ମି? ଏତିକି ବେଳେ ସାଇର ବାପା ପଛଆଡ଼ୁ ଡାକ ପକାନ୍ତି। ମା ଅନୁ, ସାଇ ଆମକୁ ତମ 2 ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା କହିସାରିଛି। ଆଉ ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ, ସାଇ ଏବେ IPS ଅଫିସର। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତୋ ପାଖରୁ ସମୟ ନେଇଥିଲା। ଆଜି ସେ ତୋତେ ସବୁ ସୁଖ ଦେଇପାରିବ। ୟା ପରେ ସାଇ ଆଉ ଅନୁର ବାହାଘର ଘର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ କରିଦିଅନ୍ତି।